You understood, no, sister, what? Testament. So the full Bible, no, is actually divided. Though God speaks to different people at different times. God spoke to Noah over here. God spoke to Noah in Genesis chapter 6 and 8. God spoke to Noah. Jenna Tufan ele, when there was a flood, God told Noah to make an ark. Today, if there is a flood, we are living here in the grace of dispensation of grace. Dispensation of grace. Today, if a flood comes, God will not tell us to make an ark. We will immediately build our house on a higher place. We will try to avoid the flood. No, today God will not say, come on, Lord, build an ark for your family. Here God told to build an ark. Here God will not tell us to build an ark. Here, you see Matthew, Mark, Luke, John, Jesus performed healings. पेकोणी केला आयज आम्ही जे काळान जियेता पेकोणी जायना ऍक्च्युअली आम्ही तुम्ही वॉकला घालता आम्ही वॉकला घालता कितलेशे लोक मरून गेले आयज पासून इतले प्रिचर आहे गोंयान म्हाका दिसता 300 प्रिचर आहे हिलिंग मिनिस्ट्री हा पूण हांवें केन्नाच पळोवंक ना हुंचे प्रिचरान मेलेल्या मनशाक जितो केला हांवें केन्नाच पळोवंक ना हुंचे प्रिचरान आत नासलेल्या मनशाचे आत वाडयला हे जेजू क्रिस्त हांगा कोत्तालो मॅथ्यू मार्क ल्यूक जॉनान कित्याक जेजू क्रिस्ताक जाय आसलेले लोकांनी ताका सन ऑफ गॉड म्हणून स्वीकार केलेलो दाखोवपाक की तो देवाचो पूत म्हणून ही वॉज अ सन ऑफ गॉड हांगासर तुका आनी म्हाका प्रूव्ह करूंक नाका तो देवाचो पूत हांगासर तो प्रूव्ह करून दाखयता की ताणें आपणाच्या फुरसा वयल्यान आमकां साल्वासान फावो केला हिंगासर तांकां हियर फॉर देम टू बी सेव्ड दे हॅड टू बिलीव इन द पर्सन ऑफ क्रायस्ट हियर फॉर अस टू बी सेव्ड आयज दिस इज रायट फ्रॉम पॉलाच्या टायमार सान आयज घडयेक आमी हांगासर आसत 2024 आज डेट कितलो 24th of August 2024 year. A few years more, a few time more, rapture is going to take place. I will be caught up. We are very close to the rapture. It can take place now also, rapture, imminent. So, हांगासर मॅथ्यू मार्क ल्यूक जॉनान जेजू क्रिस्तान जे कितें उलयला ते इस्रायल पोरजे लागीं उलयला जरी आमी मॅथ्यू चॅप्टर 10 verses 5 and 6 वाचल्यार जेजू क्रिस्त आपणाच्या 12 शिष्यांक सांगता जेंटायल्स गोंया आहा अंतोनेट गोंया आहा सेड्रिक क्लॅरेट लॉर्ड सोवन आहा तेंचे फुड्यान वचनाका ते जेंटायल्स वचात फकत शेणलेले मेंढरा कडेन मॅथ्यू 10 5 and 6 मॅथ्यू 15:24 15:24 जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा हांव येयला फकत शेणलेले मेंढरा पासत जुदियो लोकां आमकां आमचे पासत येवंक ना आहलो जेजू क्रिस्त कशें गमता आमकां खूप फावटी लोक जॉन 3:16 यूज करता फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड देवान संवसाराचो इतलो मोग केला की ताणें आपणाचो एकूणतो एक पूत आमचे पासत दिला की आमकां शासनीक जिवीत फावो जाते पूण जॉन चॅप्टर 4:22 वाचल्यार आफ्टर जॉन 3:16 कम्स जॉन 4:22 इन जॉन 4:22 कितें दिलेलें आहा जेजू क्रिस्त म्हणटा साल्वासांव फकत जुदियो लोकां पासत जेजू क्रिस्त जेन्ना येयला तो आमकां साल्वासांव दिवपाक येवंक ना आसलो आमी जरी देव मंदिरान भितर सरलेले मॅथ्यू 15 verses 22 onwards till 27 आमी देव मंदिरान गेलेले जाल्यार आमकां सुणे म्हणून भायर काडटले जाल्यार ते आमकां पोन्नेकोरान साल्वार जावपाक दादल्यांक सर्कमसायज जावचे पडटले जाल्यार बायलांक should have to believe that they come under the covenant of Israel then you could be saved but today you and I don't need to believe in any covenant we are saved directly by the blood of Christ direct we are saved हांगासर जॉन 3:16 जे म्हणटात न्हू संवसाराचो इतलो मोग केला जेजू क्रिस्त फकत आयलो जुदियो लोकां पासत हे जॉन 4:22 मेवता आमकां जेन्ना जुदियो लोकांनी जेजू क्रिस्ताक 3 फावटी नाकारले मॅथ्यू चॅप्टर 21 verses 23 onwards ताणें गॉड द फादराक नाकारले मार्क चॅप्टर 15 verses 12 to 17 गॉड द सन जेजू क्रिस्ताक नाकारले जेन्ना पोंचुस पायलटान म्हटला हांव जेजू क्रिस्ताक बाराबासाक मारू क्रिस्ताक फुरसार मार दुसरे फावटी पुताक नाकारले आनी एक्ट्स चॅप्टर 7 verses 51 onwards ताणें पवित्र आत्म्याक नाकारले इस्तेफ प्रिचिंग करता आसतना नाकारताच एक्ट्स चॅप्टर 7 एक्ट्स चॅप्टर 7 verses 58 एक्ट्स चॅप्टर 7:58 एकलो दादलो आसलो ताचें नांव सॉल आसलो ताचे फुड्यान ते कापडां उडयले आपणाचे आनी वचोन इस्तेवाक फातरायले एक्ट्स चॅप्टर 8 verses 1 and Acts chapter 9 देवान पावलूक आत लायला
आणि Acts chapter 9 verses 15 देवान पावलूक विचून काढला की ताणे दुसरे लोकांक वचोन जे ग्रेस गॉस्पल हा ते प्रीच करपाचे. Acts chapter 9 verses 15 सान dispensation of grace सुरू जाता. From Acts chapter 9 till today, here we are. म्हणजे आयज सांजे सांगू शकता, आता जावंक शकता रॅप्चर, वी कॅन बी कॉट अप. सो जेन्ना आमी देवाचे तो डिवायड करता तेन्ना देव इस्रायला पासत येयलो, पूण इस्रायलान 3 फावटी नाकारला. 3 times they rejected God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. That is the time the gospel came to us. आमचे कुड्यान येयला पावलू वरवीं. आता लोक कितें करतात जेन्ना प्रिचिंग करतात, what do people do when they are preaching? They take the promises of Israel and give it to us. घरान रावता आमी, जोरी म्हजे शेजारी हा, म्हजे शेजारी कोण हा? फर्नांडीस. आणि हे सायडीन कोण हा? डिसूजा. हांव नोरोना हा. जोरी तो फर्नांडीसाचो लेटर म्हजे लेटर बॉक्सान येता, हांव वाचचो ना न्हू. म्हजे नेबराचो इलेक्ट्रिसिटी बिल म्हजे लेटर बॉक्सान येता, हांव पे करचो ना. म्हजे नेबराचो वॉटर बिल म्हजे लेटर बॉक्सान येता, हांव काडून ते ताका दितालो. म्हणजे पोस्टमॅनान तुजे लेटरां, तुजे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तुजे केबल बिल, तुजे वॉटर बिल म्हजे हितून घाला, घे तुका दूर. तेच भाशेन पावलून चिटी बरयला, चिटी. द लेटर, फर्स्ट लेटर टू कोरिंथियन्स, सेकंड लेटर टू कोरिंथियन्स, द लेटर टू एफिशियन्स, कोलोशियन्स, फिलिपियन्स, द लेटर टू तिमोथी. ही चिटी बरयला. ते चिटी वरवीं गोमता आमकां कोणे वाचूंक जाय. आता आमी 3 जाण आहाय. तरी सिस्टर आंतोनितान बरयला क्लॉडाक चिटी बरयला, नांव बहा. ब्रदर क्लॅरेट ओ ब्रदर सेड्रिक वाचचो ना, कोण वाचतलो? हांव. जोरी त्यांच्या हातीन पासून पडले ते कितें करतले, ते येवन म्हाका दितले. ब्रदर आंतोनितान तुकाच हे चीट दिला. तेच भाशेन हांगासर आमकां गोमता जेन्ना आमी जाकोबाचें चीट वाचता, जेम्स वाचता, जेम्स आमी वाचतात तेन्ना जेम्स चॅप्टर 1 verses 1 आमकां गोमता की जेम्स हो चीट, जेम्स chapter 1 verses 1 to the 12 scattered tribes of Israel. इस्रायलाक बरयता. आता इस्रायलाक बरयता आसतना कितें म्हणटा तो? जेम्स chapter 2 verses 24, James chapter 2 verses 20, James chapter 2 verses 17 and James chapter 2 verses 14. And James किती म्हणता? Faith plus works. Faith plus works. Faith plus works. आता पॉल जेन्ना बरयता आपणाची चिटी, रोमन्स chapter 11 verses 13 पॉल कोणाक बरयता चिटी आपणाचे? जेंटायल्साक. हिंगा तो ज्यूजाक बरयता जेम्स. पॉल जेंटायल्साक बरयता. म्हणून पॉल कितें म्हणटा? Ephesians 2, 8 and 9, Galatians chapter 2 verses 16 and किती म्हणता? You are saved by faith through grace, not by works. You are justified by faith, not by works. हो म्हणता faith plus works. तो म्हणता faith alone without works. दोगूय जाण एकूच बायबलान हा. पावलूय तोच बायबलान हा, जाकोबूय तोच बायबलान हा. जाकोब म्हणता तुझे कार्य आणि तुझे काम जाय. पावलू म्हणता फकत तुझे भावार्थ जाय, कार्य नाका. आता कोणाक फॉलो करूंक जाय? लोक म्हणटा दोन्ही सारखे आहाय. पूण जाकोब उलयतालो तेन्ना जाकोबा फुड्यान जे लोक आसलेले ते जुदियो लोक आसलेले. पावलू जेन्ना उलयता, पावलूच्या फुड्यान जे लोक आसलेले ते लोक जेंटायल्स आसलेले. आमकां सो दॅट्स वाय आमी कन्फ्यूज करूंक फावना. हिंगासर फुरसाच्या आदी जेजू कितें म्हणटालो? आवर फादर इन हेवन, होली बी युअर नेम, युअर किंगडम कम. जेजू क्रिस्त म्हणटालो बापा तुजो स्वर्गीचे राज संवसारान येयल्यार पुरो. पावलू ते उलयना. पावलू कितें म्हणटा? आमकां तो स्वर्गार वतलो. तांचे अर्थली किंगडम आसतले जुदियो लोकांचे, ते संवसारान आसतले, साल्वार जातले. तेंचे 12 शीस आसतले, 12 सिंहासनाचेर बसतले आनी जुदियो लोकांक रूल करतले. तू आनी हांव हिंगा आसचे ना, तू आनी हांव स्वर्गीच्या राज्यान आसतले. सो वील बी इन द न्यू हेवन, दील बी इन द न्यू अर्थ. सो दिस इज अ डिफरन्स. एका म्हणटा डिव्हिजन. फुल बायबल. आता आख्खो बायबल आमचे डिपेंडंट ऑन दिस. 3 पावटी शीक म्हणून दिलेला, 3 पावटी शीक दिलेला. शीक 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 स्टडी 3 एक्लेसियास चॅप्टर 12, सॉरी हिंगा ना, एक्लेसियास चॅप्टर 12 वर्सेस 12 पयली पावटी स्टडी. दुसरी पावटी स्टडी हा 1 Thessalonians 4:11 आणि तिसरी पावटी स्टडी हा 2 Timothy 2:15. तिनूय जाग्याचेर स्टडी हा. 2 Timothy 2:15 स्टडी हा, 1 Thessalonians 4:11 स्टडी हा आणि एक्लेसियास 12 verses 12 स्टडी हा. हिंगासर तो कितें म्हणटा? चड बुक्स बरय नाका चेड्या. चड बुक्स बरयल्यार
तुका आंगाक विकनस येतले. शीक तू आंगाक विकनस येतले. शीक तो उतर शिकपाचे खबर म्हणून, पूण शीक हें दिलेल्या हिंगासर तो कितें म्हणटा, शीक ओगी रावपाक, चड उलय नाका, आपणाचेच काम कर. आणि तिसरे फावटी जेन्ना तो स्टडी म्हणटा 2 तिमोथी 2:15 तेन्ना तो कितें म्हणटा, शीक देवाचे उतर. So 3 times the word study STUDY is used in the KJV Bible, but the first 2 times that it is used in Ecclesiastes 12 verses 12, it is not related with studying the word. Second time also it is not related with studying of the word, but the third time, 2 Timothy chapter 2 verses 15, it is mentioned how we need to study by rightly dividing. आम्ही डिवाइड करतात सारखे. पोन्ने कोरार, नवो कोरार. Dispensation of grace, dispensation of law, ये period, grace period. ये Matthew, Mark, Luke, John. इंगा Matthew, Mark, Luke, John. ये Matthew, Mark, Luke, John. ये John the Baptist, David, Abraham, Moses, Noah, Adam. फुरसाची जेजू क्रिस्त मेलो. Acts chapter 9 and जेजू क्रिस्तान पावलूक हात लायला. Acts chapter 9. Acts chapter 7 and इस्तेवाक फातरायले. हे डिस्पेन्सेशन ऑफ ग्रेस. आता आम्ही हिंगा हुंयसर कोडे रॅप्चर जावंक शकता. ये 7 वर्षाचे पिडापीड, 7-year tribulation period. This is the 1000-year millennium. This is the judgment seat, not of Christ, the white throne judgment here. And then Revelation 21 is in eternity what we spend. Time past, कुठून डिवाइड करता आम्ही. टाइम पास. आम्ही पोन्ने कोराना असलेले जेजू ख्रिस्त आमचे पयस आहा. Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by the flesh, circumcision in the flesh, made by hands. That time you were without Christ. आम्ही ख्रिस्ताचे पयस आलेले. ख्रिस्त आमकां आमचे पासत येवंक नाहलेलो. Ephesians 2:11 and 12. मागीर in ages to come, येवपाचे हा दिसांनी, ages to come, in the ages to come he might shew exceeding riches of his grace, kindness towards through Jesus Christ. तो आमकां खूप riches दाखयतलो. But now in Christ Jesus, you who were far away are made close to the blood of Christ. We are made close through the blood of Christ. Yeah, division. Rightly dividing. Time past, but now ages to come. Time past. Yeah, ages to come. आता but now दाखवता तुका. Yeah, split जातले हिंगा. Yeah, but now. Yeah, time past. आम्ही पयस आहालेले. We go far away. Ages to come. Ages to come. But now, आता. This dispensation of grace. आता. See this. गमले? हांव कितें म्हणटा तें? This. We should know we are here. आम्ही हिंगा आसात आता. पावलून प्रीच केला ते आयज 24 ऑगस्ट 2024 पर्यंत हांगा हुंचे कडेन रॅप्चर जावंक शकता. हुंचे कडेच आतां जावंक शकता रॅप्चर. आतां रॅप्चर जाल्यार रोखडे डायरेक्टली 7-year ट्रिब्युलेशन पिरियड स्टार्ट जाता आनी मागीर 1000-year मिलेनियम एंड देन द व्हाईट थ्रोन जजमेंट एंड देन टिल ऑल इटर्निटी. हेंच तें. गमले सिस्टर? दिस इज द full Bible. Very simple it is. Once you understand this, you don't need anybody to preach to you. You sit to boss and you ask this question. Who said to whom? Who? कोणा लागी उलयला? जेजू उलयतालो. कोणा लागी उलयतालो? क्रिस्तांव लोक असलेले? सगळे जुदेव लोक आलेले. तू आनी हांव आसलेलो ना. Who spoke? Jesus spoke. To whom did he speak? Matthew 10:5-6 to his 12 apostles. When did he speak? When? He spoke before the cross. He spoke under the dispensation of law. When? Where did he speak? He spoke when he was in the temple. Or he spoke when he was preaching to his apostles. Why did he speak? He spoke to them because he told them, don't go to the Gentiles. Go only to the lost sheep of the house of Israel. That which he spoke then, how does it apply to us today? Te koshe lagu jata hai zamka. 7 questions. Who spoke? To whom? When was it spoken? Where was it spoken? What was spoken? Why was it spoken? 6 W's and 1 H. How does that apply to me today? जेजू क्रिस्तान हांगा पेकोणी केला ते आयज म्हाका लागू कशें जाता. लागू जाता जाल्यार ओंकला कित्याक घालता. लागू जाता जाल्यार म्हजे केस पिकलेले हांवें डाय केलेले आतां. डायड म्हजे केस पिकलेले म्हाका सारके दिश्टी पडना आतां. कितलेशे प्रिचर प्रिचींग करतात ते जाणटे कित्याक जातात? जाणटे जातात कित्याक आमचे
ऑतमो आनी आमचे प्राणाक सोडवून मेवना, आमचे कुडीक सोडवून मेवंक ना म्हणून आयज मोडटात, दुयेंस पडटात आमी. इल्लेशे जोर येयल्यार आमी म्हणटा मागणे केले गेले, घुंवट आले मेले. आतां कोणाचे आत ना कातरलेलो आतां ताका सांग मागणे कोर, जेजू क्रिस्त वाडयतलो, जावचेच नाही आयज. Why? Because 1 Corinthians 1:22 says, now you can read, just read 1 Corinthians 1:22. Now I'll proceed further with the teaching of today. (1 Corinthians 1:22). For the Jews require a sign. In bracket, ग्रीकांमधले signs, wonders, miracles. For the Jews, जुदेव लोकांक signs झालेले, miracles झालेले. For the ग्रीक गिन्यानाचे फाटल्यान धांवताले. फुडें, बट वी आमी आयज कितें प्रीच करता? जेजू क्रिस्ताक फुरसार मारला. वी प्रीच क्रायस्ट क्रुसिफाइड, which is for the brother, for the Jews. Unto the Jews a stumbling block. फुरीस प्रीच करप म्हणजे ज्यूसाक स्टम्बलिंग ब्लॉक. कोणी हिलिंग प्रीचिंग करता तेका सांग ना, पहिले फुरीस पहिले हिलिंग, इट्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक. तांकां पडटात ते, साल्वासाव ना तांकां. फुडें, unto Greeks foolishness, but unto us, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. amen. So तुका विचून काढला जाल्यार the finished work of the cross is very, very important to be preached. Understood, no, sister? Huh? So now we'll proceed to what I was going to share on this topic today. Now, how can false doctrine affect us? This one person asked me this question, and there was one more question which also I have got. प्रश्न विचारलेले, जरी एक मनीस ग्रेसाचेर डिपेंड केला, suppose a person believes in the grace of God, believes in the finished work of the cross, but is following a false doctrine, is that person saved or lost? False doctrine म्हणजे कितें? उमकोच शिकप. मनीस आयज इफेर्नान कित्याक लागून वयता? Why do people go to hell today? Because of unbelief. Yeah, unbelief, lack of knowledge of the truth, lack of knowledge of the truth of right doctrine. Not because of sin. पातकाक लागून आयज कोणूच इफेर्नान वचना. कित्याक पातकाचे प्रॉब्लेम जेजू क्रिस्तान फुरसाचेर काबार केला. जुवांव 19:38 कितें म्हटला ताणें? इट इज फिनिश्ड. ही सेड इट इज फिनिश्ड. फिनिश केला ताणें. म्हणजे ते तुजे आनी म्हजे भूतकाल, वर्तमान काल आनी भविष्यकालाचे सगळे पातकाचे फारीकपण दिला ताणें. बायबलान बरयलें वय, कोलोशियन्स एपिसोड 2:13 ताणें सगळी पातकाचे बोक्सणे आमकां फाव केले. कोलोशियन्स चॅप्टर 2:13, he has forgiven us all our transgressions, all our sins, past, present and future. जेजू क्रिस्त जेन्ना हांगासर मेला, तूं आनी हांव आयज हिंगा जल्मलेले आहा. तूं आनी आयज हांव गुंटू हिंगा, आमी हिंगा आसात. Okay, we are here, born here. When Jesus Christ died on the cross, he paid for तुझे आणि मोजे भूतकाळ, वर्तमान काल आणि भविष्य कालाचे सगळे पातकाचे फारीकपण हिंगा दिले. पूण हांगासर आमी जल्मोंक ना जालेले. We were not born over here. So because God is omnipresent, omnipotent and omniscient, तो सर्व उपस्थिती, सर्व शक्तिमान आणि सगळे तेका पयलीसान जाणा सगळे जाणवाय आहा. ताणें तुजी आनी म्हजी सगळी पातकां हांगासर दिल्या. पातकाची फारीकपण दिले ताणें. He has paid the price for all our sins, past, present and future. Colossians chapter 2:13. Colossians chapter 2:13. He has paid the price for all our sins. पूण आमी हांगासर जल्मोंक ना आलेले. आयज 24 तारीख, today is the 24th of August. We all are there.